Ayan na mga idol. This is Intermediate Pro. First hit. Nadini si Klaus Abellanosa, Ron Validor, John Philip Bibilio, Stanley Nuniesa, J. Vincent Longlong Barba, and Makong Caballero Di Mata. Ayan na. Wow! Grabe ka power mga higala. Halaka, bakbakanay to the max. Sino kayang nangunguna sa ating intermediate production? First hit. Where pa kayo mga higala? Allah, nag-una mga higala. Nag-una. Ilang tao na to. Halaka. Nag-una John Philip Emilio, the BB Monkey ng Quezon Bukidnon, followed by Stanley Nuniesa, J. Vincent Barba, Makong Caballero Di Mata, Ron Validor, Klaus Abellanosa. Halaka. Kana. Hala. Wa na bakpakanay. Ayan na. John Philip Emilio, Stanley Nuniesa, J. Vincent Barba, Makong Caballero Di Mata, Ron Validor, and Klaus Abellanosa. Grabe, where pa kaayo? Where pa kaayo si John Philip Bibilio, the BB Monkey, the pride of Quezon Bukidnon. Followed by Stanley Nuniesa, Team JFR, Malaybalay City, Bukidnon. Followed by Triple 5, number 3. Ikatulo mga higala si J. Vincent Longlong Barba from El Salvador City. Kaupat si Makong Caballero Di Mata, the Lightning from Libuna, Bukidnon. Lima dayon si Ron Validor, ang paparon ng bayan ng Cagayan de Oro City, and Klaus Abellanosa. Ayan na. Wow! John Philip Emilio, Stanley Nuniesa, Barba, Makong Caballero Di Mata, Ron Validor, and Klaus Abellanosa. Halaka, tumba. Natumba si Ron Validor mga higala, sayang. Ayan na. Sayang nga kayo. Ayan na, John Philip Bibilio. Layo na kayo mga higala. John Philip Bibilio, the BB Monkey, followed by Stanley Nuniesa, J. Vincent Longlong Barba, Makong Caballero Di Mata, Klaus Abellanosa, and Ron Validor. Sayang, tumba pagid si Ron Validor mga higala. Halaka. Ayan na, from Quezon Bukidnon, the BB Monkey, John Philip Bibilio, followed by the Captain Stanley Nuniesa, Longlong Barba, and Makong Caballero Di Mata. Halaka. Klaus Abellanosa and Ron Validor mga higala. Halaka, maapas si Ron Validor ni Klaus Abellanosa. Allah, bakbakanay. Oh! Grabe. Where pa kayo mga higala? Ayan na. Grabe nga bakbakanay mga higala. Ayan na, maurag yapon mga higala. Nag-unag yapon si John Philip Bibilio, the BB Monkey, the pride of Quezon Bukidnon. Stanley Nuniesa, Team JFR of Malaybalay City, Bukidnon. Longlong Barba, ang hiridirong dato sa Misamis Oriental. Ayan na. Og si Makong Di Mata, the Lightning. Ayan na. John Philip Bibilio, Stanley Nuniesa. Halaka, naunahan ni Makong Di Mata si Longlong Barba mga higala. Grabe kawero pa. Grabe kahangin. Abog pag yun mga higala. Followed by Ron Validor. Naapsan yun ni Ron Validor si Klaus Abellanosa mga higala. Where pa kayo? Ayan na.
Grabe ka mga werpa kayo ang mga riders. Ayan na, John Philip Bibilio, Stanley Noniesa, Makong Caballero Di Mata ikatulo, ikaapat J. Vincent Longlong Barba, ikalima si ikalima si Klaus, ikaunom si sakto dito Ron Validor and Klaus. Ayun na, John Philip Bibilio nangunguna pa rin, followed by Stanley Noniesa, Makong Caballero Di Mata, Longlong Barba, Power, si Bus Agalon, Ron Validor, and Klaus Abelianosa. Grabe ka mga power mga higala. Allah ka. Werpa kaayo. Ayan na. Uy! Naunsa man ang motor ni John Philip Bibilio. Followed by Stanley Noniesa. White flag is up. John Philip Bibilio, Stanley Noniesa, Makong Caballero Di Mata, J. Vincent Barba, ikaw pa. Ikalima si Ron Validor, and Klaus Abelianosa dayon. Ayan na, John Philip Bibilio waiting for checkered flag, followed by Stanley Noniesa. Allah, ayan na. Ikatulo dayon si Makong Caballero Di Mata mga higala, and J. Vincent Barba. Grabe ka mga werpa. Ron Validor, ang paparo ng bayan. And Bus Agalon, Klaus Abelianosa.